ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜିଲ୍ଲା ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣ ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାଲୁକ ସ୍ତରରେ ଆମର କାନପୁର ମଧ୍ୟ ଚିଲିକାରେ ଟାଙ୍ଗିରେ ଆପଣଙ୍କର ତାଲୁକ ଆଇନ ସେବା କମିଟି ରହିଛି। ବୁଝିଗଲା? ତେବେ এই তালুক আইন সেবা কমিটি বা আইন সেবা কোଉମାନେ পাইପାରିবে କିଏ କହିପାରିବ? ସାକରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ଅଗ୍ରସର ନାହିଁ, ଯାହା ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚାହୁଁଛ କିଏ ସାରମାନ ଭଳିଆ ଆଇନଜୀବୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ କିଛି କିଛି ଆଇନ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତମେ ମାନେ ରାସ୍ତାରେ କୋଉଠି ଆସୁଛ? ବାପଟେ କାହିଁ ଆସୁଛ? କାହିଁକିନା ସେ ଗୋଟେ ନିୟମ, ଆମକୁ ନିୟମ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ହିଁ ତେଣୁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ଆଇନ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆଇନ ସେବାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। এই যে আইন সচেতনতা শিবির করা হচ্ছে তাহা মধ্যে একটা আইন সেবা। কি সেবা? যেপরি স্যার কହୁଥିଲେ যে কোনসি প্রকার মানে তোমার ধরন্তু সামাজিক স্তরে হোক বা আর্থিক স্তরে হোক যে बहुत सुंदर भाव में व्याख्या कले, बहुत बहुत धन्यवाद। आमे भी अनेक कथा जानि नथिलु सेटा जानिलु, तुम माने भी को आशा करूछि जानिबो सार गोटे बढ़िया क्वेश्चन करथिले आ सेटा दुखर विषय हो, दुखर विषय ले भाबी माने हम जे जानिने पुनी परवर्ती अवस्था जानिबा तमर प्रत्येक पहिले जो नागरिक मानकर हमर संविधान विषय लिखा जायछि आ नागरिकर मौलिक अधिकार से शिशु माने किए समस्त तुम आसछ कोड आसछ घर आसिल हाँ घरे बापा माँ समस्ते आज तुमको सकाଳେ तुम उठिथिबो पाठ पढ़िथिबो बही देइचंती खाता देइचंती कलम देइचंती बैग देइचंती सार्ट पैंट पिंधिलो भल से खाइलो कार साइकेल आसिलो कार बापा माने आसी छाड़िले 6 वर्ष होइलो आज तुम जुड़े काम करिवो बापा का आ तुम कमर्स रे काम करिवो माँ कहबो आ मु जाउची पैसा तो नहीं दिने आएको टेस्ट हो ताहाले 5 लक्ष कम सेटा आर्थिक अनुदान दीपी बोले आर्थिक अनुदान सामाजिक स्तरर अनुदान किए